काणकोण देवाबाग हांगा आंब्याचें झाड कोसळून मोटरसायकल चलोवपी जखमी जालो। घराचें लुकसाण जालें आनी आगोंदा वचपाचो रस्तो आडावलो। ह्या भिरांकूळ झाडा विशीं 1 वर्स आदीं शिटकावणी दिल्ली खंय, तरी अधिकाऱ्यांनी कारवाय करूंक ना असो लोकांचो दावो आसा। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। जेन्ना पावस येता तेन्ना डिझास्टर मॅनेजमेंट आमचो रेडी आसपाक जाय आसता। तेणी पावस पयलीं ही सगळीं झाडां जी आसात, जी रस्त्याक कशी आसा पडटात, कोणा घराचे पडटात या कोणा गाडयेचे पडटा, ही खंय तरी मारपाची जाय आसता, पूण ही आजुनी खंयच मारले कडेन ना आनी ही मारना कारणान ही आतां पडपा लागले कडेन आसा। आनी हो असो इन्सिडंट जो आसा हो देवाबाग काणकोण जे आसा हांगा जालो, जो काणकोणच्या आगोंद रोड वतालो, ह्या रोडाचेर देवाबाग म्हणटा एक व्हडली झाड आसलें, वडय आसलो, तितूंत आंबोय आसलो आनीक ह्या झाड केन्नाय पडटलें अशें म्हणून कितलीशीं तेंप जालो जे स्थानीक लोक जे आसात हे थंय कंप्लेन करताले। आनीक चड करून थंय जे घरां तेंकोन आसली ती रहिवासी जी आसा ही हेणे कंप्लेन केल्यो, फॉरेस्टा केल्यो, डेप्टी कलेक्टरा केले, म्युनिसिपालिटी केले, सगळे ऑथॉरिटी केले, पूण ते कोणाकय कापपा जालना आनी कांय करूं जालना। फक्त पेपर वर्क म्हण ते पेपर वर्कच पेपरार उरले आनी आज तेजो परिणाम जो आसा आज दिसपडो ह्या पावसाचेर आज ते पडले आनीक तितून तेजे पोंदाक एक बायक जो स्कूटर घेवन वतालो हो थंय पडलो आनी तो सिरियसली इंजर्ड जाला। तेका काणकोणच्या हेल्था साकून मडगांवच्या हॉस्पिटलांत सद्या हाडले कडेन आनी थंय तेजेर उपाय चालू आसा। आम्ही पोरूं ह्या झाडा खातीर मारपा म्हणून एप्रील 2025 म्युनिसिपालिटीक आनी कलेक्टराक एप्लिकेशन दिल्लें। तेणी अजून डेप्युटी कलेक्टराक तेणें अजून म्हणल्यार तेजे कांय एक्शन घेतली ना आनी परत सांगून आमी बेजार आयलो कळ्ळें। आनी आतां ते अकस्मात ते झाड पडलें आनी मुळा पळय एकटो मनीस पडलो आनी मागीर घरा लुकसाण जालां। ते आतां कोणे फारीक करप? येतालो पळय जाल्यार एक झाड अकस्मात पडलें, तेजी मुळां एक मोटरसायकलीन येता तो मुळां पडलो। फायर ब्रिगेडीन तेका हॉस्पिटलांत व्हेला, तो आतां कसो आसता आमकां खबर ना, पूण हे झाड मारपाक पोरूं एप्लिकेशन दिल्लें, अजुनूय तेजेर एक्शन कांय घेतलें ना। आनी हे पळय ते मुखार एक झाड आहा आंब्याचें, तेय बी जर केन्ना पडटले आनी कोणाचें जाल्यार मरण येतलें। हेजे जाता तितले बेगीन रस्त्याक कशी पळय ती झाडां आहा पळय ती गव्हर्मेंटान मारून घेवची, नाजाल्यार कोणी जाल्यार मरतले। एक 10:15 ते 10:30 दरम्यान एक झाड कोलॅप्स जालें देवाबाग म्हणटा एरियेक आनी एक लकिली एक थंय एक 2 व्हिलर एकटो घेवन वतालो, ताकाय मातशी एक इंजुरी जाली आनी ताजी बायक आसा ताकाय मातशी इंजुरी जाल्या। आनी मागीर हो इन्सिडंट रिपोर्ट जातकर हांवूय थंय इमिजिएट गेलो सायटीचेर, रोखडे आमी इमिजिएट फायर डिपार्टमेंटाक आपयलें आनी आतां डिपार्टमेंटाचें काम थंय चालू आसा, ते झाड कट करून सायडीन काडपाचें। आनी थंय एक शिरोडकर म्हणून एक फॅमिली आसा, तांणी म्हाका दिसता एक लास्ट इयर आमगे कंप्लेन दिल्ली त्या झाडा बद्दल आनी आमच्या ऑफिसान म्युनिसिपालिटी डायरेक्शन दिल्लें ते झाड कट ताजेर एक्शन घेवन तें झाड कट करा म्हणून, पूण ताजो बी आमकां आज पर्यंत कंप्लायन्स रिपोर्ट काय येवं ना, ताजेरूय बी आमी इन्क्वायरी करतले। आनी एज फार एज रोड सायड ज्यो झाडां आसात, सो आमी ऑलरेडी मे म्हयन्यान ताजे एक सर्वे करून एक रिपोर्ट करून आमी PWD फॉरवर्ड केल्लो आसा। सो PWD तांचो प्रोसिजर करून ती झाड कट करतले। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार। केंद्र सरकारान प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजणे खाला मेळपी अनुदानीत LPG सिलिंडराची संख्या उणी केल्या। लाभार्थी कुटुंबाक आतां वर्साक फकत 4 सिलिंडरांचेर सबसिडीचो लाव मेळटलो, जो फाटल्या 9 सिलिंडरां परस उणो आसा। सरकारान उज्ज्वला येवजणे खाला अनुदानीत LPG सिलिंडर रिफिलांची संख्या वर्साक 9 वयल्यान 4 मेरेन उणी केल्या।
10.5 कोटी परस चड लाभार्थी कुटुंबाक दर रिफिलाक 300 रुपया अनुदान मेळटले, पूण वर्साक फकत पहिल्या 4 सिलिंडरां खातीर. LPG सिलिंडराच्या दरांत 29 रुपया वाड जाले उपरांत रोखडोच हो निर्णय घेतला. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सरकारी तेल कंपनीक गिरायकांक पुरयल्ल्या दर 14.2 किल LPG सिलिंडराचेर सध्या सुमार 700 रुपयांचे लुकसाण जाता. संवसारीक उर्जेचे वाडटे दर आनी अस्तंत आशियांतल्या अस्थिरतायेक लागून अर्थीक भार वाडला. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. वेन्झी विएगशान गोंय मॅरिटायम बोर्ड विधेयकाची अंमलबजावणी करपाची मागणी केल्या. ताका लागून रोजगारांच्यो संधी निर्माण जातल्यो आनी राज्याच्या आर्थीक उदरगतीक चालना मेळटली अशें म्हटलां. ह्या प्रस्तावाचेर कारवाय करची अशी मागणी करून आमदारान दिगंबर कामतीक निवेदनय सादर केले. आज जो कॅप्टन ऑफ द पोर्सागेलो टर्मिनल इनॉग्रेट जातालो, that inauguration has been cancelled. We have heard the minister saying that the inauguration has been cancelled because of the Port Laws Act जो 2025 लास्ट इयर ऑगस्टा जो आउट केल्लो, तेका लागून ते इम्प्लिमेंट जालना म्हूण तेमी आज हे केलें म्हूण ते इनॉग्रेशन केलें ना. बट जे आज एक न्यूज पेपराचे मराठी न्यूज पेपराचे येयलां, आय एम नॉट शुअर विच पेपर बट मराठी न्यूज पेपराचे येयलां की द युनियन मिनिस्टर has clearly told the Goa government that they will not inaugurate this terminal because the Goa Maritime Board bill passed zalna and is not in place. And Goa Maritime Board bill number 36 of 2026 हांये मार्चा म्हयन्या असेंब्लींत हांये टेबल केल्ले, हे लॉ डिपार्टमेंटाक गेल्ले आनी तेच्या फाटल्यान कांय जालें ना. हे हांये प्रॉपरली इंडस्ट्री कडेन डिस्कस करून मॅरिटायम लॉयरा कडेन डिस्कस करून हांवें हें बिल रेडी केल्लें. बट आज तुमी डबल इंजीन म्हणटाय आनी तुमी देशपेस गेलो इनॉग्रेशना सगळें कार्ड छापली सगळें केलें आनी तुगे डबल इंजिनान वचून कम्युनिकेशन सांगलें दॅट इट कॅनॉट बी इनॉग्रेटेड. सो आय थिंक दिस इज अ फेलियर. वाय हॅज दीस मॅरिटायम बोर्ड बिल नॉट बीन इम्प्लिमेंटेड? कित्याक कितुले अशे मिनिस्टर जाले. आज हांव बाब दिगंबर कामत जेन्ना हांव मेळ्ळो सकाळी इनॉग्रेशन, आय हॅव टोल्ड हिम आय विल कम टू मीट हिम एंड आय विल गिव हिम दिस बिल अगेन. Although he must have seen the bill which has been presented in the assembly, because he is one person who has got a soft corner for shipping. Goa's potential is huge because Bombay Port, Bombay Anchorage is expensive. Anything loot astai. Bombay Anchorage is full. The business is overflowing, and the next closest to Bombay, to Mumbai, is Goa. So boating thing राव पडटा आनी राव म्हणटरी एंकरेजी देर इज अ कॉस्ट दॅट इज गोइंग टू द पोर्ट. सो हिंग एंकरेजी येवन सप्लायज घेवपाक जाताय. आमगे भुरग्यांक सप्लाय बोट घालूंक जाताय, सप्लाय करूंक जाता. सप्लाय म्हणजे कितें? जेवण, व्हेजिटेबल्स, प्रोविजन्स बोटींचे घाण सप्लाय करूं जाता, उदक सप्लाय करूं जाता, डिझल सप्लाय करूं जाता भायल्यान एंकरेजीचेर रावन. अ लॉट ऑफ ह्यूज स्कोप इज देर फॉर सप्लाय चेन मॅनेजमेंट. द डिमांड इज व्हेरी सिंपल. आमी गोवा मॅरिटायम बोर्ड बिलूय घायलो हा, इतू वर्स जाली कोणें घायल ना आनी ते रुलींग सायडी घालपाक सोदनाय कित्याक तेंका तो कॅप्टन ऑफ द पोर्ट्स जो तेंगे डिपार्टमेंट आहा तो तेंका बंद करूंक पडटलो. सो तितून वेस्टेड इंट्रस्ट घुसलो हा आनी तेका लागून कोण घायनासले म्हणून फायनली हांवें ड्राफ्ट करून लिगली वेट बी करून हांवें घायलो. तो असेंब्ली पार्ट कटेल जायली तेम घेयना ना आनी आतां आज जें इनॉग्रेशन जावपा आसलें तें इनॉग्रेशन जालें ना. आनी मिनिस्टरान कितें म्हणलें, युनियन मिनिस्टरान म्हणलें की यू हॅव नॉट फॉर्म्युलेटेड अ गोवा बोर्ड बिल. सो I think the whole thing is about the bill. The central government is emphasizing that all states should have a maritime board bill. As benefits, not only the shipping, जे कोण बोटी आसता on board, but also people on land, like workshops, repair jobs, lot of opportunities for the job.
मजगती कावेलोसीचो सरपंच डिक्सन वाजान वेन्झी विएगशाच्या ह्या कृतीक विरोध केला. हे काम प्रोसेस जावपाक खूब पेपर वर्क जावपाक जाय, बेश्टे पत्र बरयलें म्हण जायना, डिक्सन म्हणटा. Venzi Podkal Ulilano as a captain is completely wrong. Maritime board is something a big subject. ते बिश्ते पत्र बरोयले असेंब्ली maritime board जायना. आमकोडे गोंया कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आहा हो डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाचो आनी हो डिपार्टमेंट बरो चलता. कित्याक चलता? नथींग टू डू ओनली वीथ सीफेअर. आतां आमचेले फिशींग बोट आहाय, आमगेले वॉटर स्पोर्ट्स आहाय, तांकां फिटनेस जाय, तांकां लायसन्स जाय जाल्यार ते डिपार्टमेंट तुका ताबडतोब एक विका भितर 2 दिसां भितर इन्स्पेक्शन करून वॉट एवर लायसन्स ते रिन्यू जाताय. बोर्ड इज समथींग व्हेरी बीग. ह्या बोर्डान कोण आसतले? आमी 2015 आमी रेप्रेझेंटेशन दिल्ले कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स एक बोर्ड कोच म्हण. पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें बोर्डान कोण आसताय, बोर्डान आसता चेअरमॅन आसता तो गव्हर्मेंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, तेच्या फाटल्यान सगळे IAS ऑफिसर, सेक्रेटरी ऑफ फायनान्स, सेक्रेटरी ऑफ ट्रान्सपोर्ट, सेक्रेटरी ऑफ शिपिंग, सेक्रेटरी ऑफ ट्युरिझम, हे सगळे व्हडले व्हडले मनीस डिसायड करतले आनी आमकां ताजो त्रास जातले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. शिक्षण क्षेत्रांत अपंगत्व आशिल्ल्या लोकां खातीर रोजगाराचो आंकडो उणो जावप आनी सरकारी नोकर भरतीन आरक्षणाचे नेम लागू जावंक नाशिल्ल्यान गंभीर हुस्को गोंयच्या अपंगत्व हक्क कार्यकर्त्यांनी उक्तायला. The first one that we would like to highlight is the employment scenario for persons with disability in Goa. As you know that we have already filed a petition in the High Court regarding non-implementation of reservations. But recently we came to know that the Education Department is not maintaining any records of persons with disabilities who are employed in the schools of Goa. Now there are around 1,000 schools in Goa and each school must be having at least 30 to 40 staff. So even assuming 30 staff into 1,000 schools is 30,000 employees. Out of that 4% reservation is mandatory. So we are talking about 1,200 people with disabilities should be employed in the education sector. Unfortunately, the Education Department, neither the Directorate of Empowerment of Persons with Disabilities is aware of how many persons with disabilities are employed in the education sector. Secondly, this is a very serious matter that the Education Department does not know how many are employed, or the Empowerment Department even does not know how many are employed. Because government rules, regulations, Disability Act clearly state that every department should file annual return with the Directorate of Empowerment as to how many persons with disability are employed and what is the backlog of persons with disabilities in each department. We have to file the statistics every year with the Directorate of Empowerment. So if the Education Department is not aware of the statistics, how are they going to file these returns with the Directorate of Empowerment? Disability in government service. Now, as you know, all Goa civil service officers are subject to transfer every year or every 2 years. But however, we see that the Secretary of the Goa Disability Commission, Mr. Taha Haziq, has not been transferred for the last 4 years. Okay, so this is a gross discrimination against a person with disabilities. We want the government to immediately transfer him to another position so that he also can get exposure to other fields of disability, get exposure to other fields in the government service. The third point that we would like to make is the hike in the petrol prices, the hike in the gas cylinder prices. The inflation is going up, but government is not bothered about increasing the Dayan Social Security for persons with disabilities. Last so many years we have been fighting for increase in the Dayan Social Security. Government is giving only 2,000 rupees a month
for persons with disabilities. And with the hike in essentials or cost of living over the years, it is not possible for persons with disabilities to survive on such a mere pension. So we are demanding also the government should consider the increase in the Guardian Social Security at the earliest. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. फुटबॉलाक क्रिकेटाच्या तुळेंत फावो ती साधन सुविधा, अकादमी आणि आदार ना. आमी वर्ल्ड कपाक पावपाक शकतात जर सरकारान बरो आदार दिलो जाल्यार, अशें सांगून गोंयचे आदले मुखेलमंत्री आणि फुटबॉल प्रवर्तक चर्चिल आलेमांव हांणी भारत सरकारान फुटबॉलाचेर चड लक्ष दिवचें असो उलो मारला. आमचो इंडिया फुटबॉलाक गव्हर्मेंट कितलो सपोर्ट करता, क्रिकेटाकूच सपोर्ट करता, एका फुटबॉल सपोर्ट करता ना. फुटबॉल तरी आमगेली गेम तरी वर्ल्ड कप पावतली न्हू इंडियेची. 5 वर्सां सारके भुरग्यांक 17 ते 23 वर्सां घेवपाचे आख्या इंडियेचे 17 ते 23 वर्सां भुरग्यांक घेवपाचे इंडियेचे. समज आख्या इंडिये भोंवन एक कोणेन 10 जावं 5 काडपाचे एक स्टडीचे आनी एक ताका 5 वर्सां हें दवरपा ताका एकेडमी करपा जाय. ताका शिकोवप थिंगाच. तेंगेली कोण गरीब आहा ते मागीर बाय तेंगे हें घेवपा जाय, पयशे तेंका धाडपाक. ते भाशेन तें करपा जाय. करूं जाल्यार खूब पयशे जाय. आतां फुंचेच नासोन फुचो गांव वर्ल्ड कपा जर येता जाल्यार ते 5 वर्सांनी प्लेयरां भायर काडा. समजला न्हू. 5 वर्स तेंगा ते एकेडमीक दवरून तयार करता. फुंचे नासोन ब्राजील जावं पुर्तुगाल जावं डेन्मार्क जावं हुंचे पण वर्ल्ड कपा खेळाय ते भुरग्याक 5 वर्सांनी भायर काडाय. एक कडेन दवरून सारको 5 वर्सांनी ताका ट्रेन करताय. 5 वर्सां एक एकेडमी करप तेमी बरोबर भुरग्याक एक सिलेक्ट केले. अमके वर्सा भायर मारले, अमके वर्सा भायर मारले आनी 23 दिसान दवरले आनी धाडले. तेन्ना ती क्वॉलिफाय जाता. तुका हांव सांगता आज फुटबॉल पण म्हणटा इंडियेक गोवा म्हणाका, केरळा म्हणाका, कर्नाटका म्हणाका, महाराष्ट्रा म्हणाका, पंजाब म्हणाका, मणिपूर म्हणाका, तामीळ म्हणाका, म्हणजे आख्खे आमगेलो फुटबॉल रोखता आहा सगळ्याचे. पूण आमगे फुटबॉल मुखार कित्याक वचना? सरकारान सपोर्ट करपा जाय फुटबॉलाक. नेप्यागे एकलो काळो 10 काळे, चेजिलागे 10 काळे, सालगार 10 काळे, मोहनबाई 10 काळे, इच आनी तांकां धाडय क्वॉलिफाय. ते कितें जातलें क्वॉलिफाय? इट्स नॉट दॅट इजी. वर्ल्ड कपाक वचपाक इंडियेक सांग इजी चान्स इजी. बिकॉज आमगेले आख्खे हुंचे दिवस फुटबॉल म्हणटा रोखता आमगेले. आज एक तुवें मरता न्हू ते कॅमरन धाकलो गांव तो ते वर्ल्ड कपाक गेले. आज सावदी तुवें मरता न्हू सावदी अरब तेमी ते वर्ल्ड कपाक गेले. एसो भायरची गेमी सगळे वर्ल्ड कपाक गेल्यो. आनी आमगे इंडिया इतलो सेकंड पॉप्युलेशन आमगे इंडियेक चायना पण ओके. म्हण पयस पॉप्युलेशनान आमगे जर फुटबॉल जर आंदा फुटबॉल जर मुखार वचना हेजेर सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान तेजेर हें मारपा पडटलो. थिंगा एक बरो स्पोर्ट्स मिनिस्टर करपा पडटलो. ताका फुटबॉल सजमत तेसो मनीस थिंगा हाडपा जायो आनी मागीर ताका ते भाशेन तें करपा जाय. अदरवायज वर्ल्ड कपाक आमगेली क्वॉलिफाय जातली गेम जाल्यार हांव सांगत ते भाशेनूच. अदरवायज डिफिकल्ट. So the league should be of more teams. कित्याक more matches, more match time, more exposure. कित्याक तुगे थोड्यो गेम खेळ्ळे 3 म्हयन्या लीग केली जायना न्हू. कितको जाता तुगेली गेम? आतां ते लीग केली फेब्रुवारी स्टार्ट जाल्यार आनी तुगे मेयाक काबार. सो बेसिकली मिड फेब मार्च एप्रील मे 3 म्हयन्यान तुका लीग जाता आनी 3 म्हयन्यान लीग केल्या आनी केन्ना वर्ल्ड कप खेळटले. विंडो तुगेले फिफा विंडो तुगे एअर सगळे यू हॅव टू प्लॅन द कॅलेंडर इन अ सर्टन मॅनर. आणि ऑब्वियसली इफ यू आर कम्पिटिंग विथ वर्ल्ड कप आणि ती चोय जाल्ल्या ला लिगा EPL आणि सगळ्यो लीग्स आहाय ते 3 म्हयन्यान लीग करपाक जाय. 3 म्हयन्यान लीग केल्या आनी केन्ना वर्ल्ड कप खेळटले. विंडो तुगेले फिफा विंडो तुगे एअर सगळे यूज हॅव टू प्लॅन द कॅलेंडर इन अ सर्टन मॅनर. आणि ऑब्वियसली इफ यू आर कम्पिटिंग विथ वर्ल्ड कप आणि ती चोय जाल्ल्या ला लिगा EPL आणि सगळ्यो लीग्स आहाय ते
पॉलिटिक्स इज सेपरेट, स्पोर्ट्स इज अ कंप्लीटली डिफरंट बॉली. एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी ओ कोण तुगे लिगान हेटयते मिनिमम 45 मॅचेस हेटयते इन अ इयर. इंग तुगे 10 टीम एक लिगा आसल्या कितू मॅच जाल्यो? 18 गेम हेड तो प्लेयर तुगे वर्ल्ड लेवला पावता. There is a lot of what I should say stakeholders. They aim, you have to create a league with proper एक दोर तो 18 टीमो 16 teams start like that. तुगे एक match time दोरी increase जाली, automatically the player standard also increase. Otherwise fitness level and all is very different. You can't compare it. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर.